አጥፍተናል ይላል ጅልጌ አጥፍተናል ይቅርታ አንተ ነገዲ ሰማን ትራኒ ይፈራሉ ነገዲ ስብረደ ቢያድጋሩ ብራንኪ ዳሳ አርሴማ ረቤዲ ፈመጉዳ ሰናጎ ቤታ ዋንንቲ ስብረደ ቤታ አቀበረ ዋንንቲ ቲሙ በርባዲኒ ቤታ ምስላ ቤታ ፈቲ ፍራንኪ ነጎቲ ላከኒካ ኢላለጥ ጉባቴ ገረቻቢው ጉባቴ ሱሪያ መገሩ ሲጉቤራ ሲጉነ ጉባቴ መንጃለ ይቅርታ አርሴማ ሰላም ያለቲ ከሰው እሺ ባየ ሰላም ጃለቲ ከሰው የሮሳቢቲ ልቡት ገራ ይራይን አከስቲ ማሚ ነብራዲ ሙፍጂ በጄቲ አከስቲ ሲሚ በገስ ብራዲ ምን አንገቴ አማማ ብለ ወይቱ ከዲት ታጥሩ ይላስ ሰላም ጋይሶች እንዴት ናችሁ አላችሁ በዙሪያችን እንግዲህ ከባባድ ነገሮች የተፈጠሩ ነው እናንተም ያላሰባችሁት እኛም ያላሰብናቸው ነገሮች ብዙ ነገሮች ተፈጥረዋል ለነሱ ደግሞ ማብራሪያ ለመስጠት ነው ዛሬ የተገኘሁት እንግዲህ በቃ በዛ በእኔ በአርሴማ በማሜና በአንቺ መካከል እንትኖች ተፈጥረዋል በቃ እንደ ፕራንክ ነገር ተጀማምረናል እና ፕራንኩን ደግሞ የጀመረው ማሜ ነው አርሴማ ቀጠለች ከዛ ደግሞ ቀጣይ ተረኛው ደግሞ እኔ ነኝ ብዬ አስቤ ያንን ፕራንክ ደግሞ ለማድረግ አስቤ አልተናገርኩም ነበረ ምክንያቱም ከተነገረ ፕራንክ አይሆንም ብዬ ስላሰብኩ ማለት ነው በሚስጥር እንዲሆን ነበር የፈለኩት እና ያም ሐሳቤ ተሳክቶልኛል ማለት ነው ምን መሰላችሁ ያስቤ ነበረው እና የተሳካልኝ ባለፈው አይታችሁታል ያንን ቪዲዮ አንቺውን በቃ ፕራንክ ማሚ ካደረጋት በኋላ ከዚህ በኋላ አንቺ መድረስ የለብሽም እና እንድትለያዩ ፈልጋለሁ ምናምን ጭርቅርቅ ያደረጉትኝ አውቄ አንቺውን እንደዛ ለመለያየት ምናምን ከነሱ ጋር ፈልጌ ሳይሆን እነሱስ እንዴት ፕራንክ አደረጉን አይደለ እነሱ ማሚ ፕራንክ አድርጎን እንዴት ይቀራል እያስቤ ነው ያንን ሐሳብ ያሰብኩት ማለት ነው እኛም የመልስ ምት መስጠት ስላለብን ከዛ አንቺው ሳታቅ ይሄን ነገር ጠርቻት ነው እንግዲህ እንደዚህ እንዳታረጊ እንዴት እንደዚህ ለምን ለበሽ ይሄ ልብስ አውልቂና ጣይ ምናምን ጭርቅርቅ ያደረኩት እሷን እንትን ለማለት ፕራንክ ለማድረግ ነው ምክንያቱም እሷን እንትን ካላልኳት እሷን ነው አንዴ መለኮስ ያለብኝ ማለት ነው እሷ ይሄንን ፕራንክ እኔ እንትን ካላልኳት እንደዚህ ፕራንክ ላደርጋቸው ነው ምናምን ብዬ ከነገርኳት እሷ የእውነት አታደርጋቸውም ለዛ ስላሰብኩት እሷን የእውነት አድርጊያት እሷም ደግሞ ሄዳ እነሱ ቁጥጥ እንድታደርጋቸው ነበር የፈለኩት ለዛ ነው መጀመሪያ እንትን ያልኳት ማለት ነው እሷ ሳልነግራት በቃ ያንን ፕራንክ እንዳየኝ ኦኬ ስለዚህ ቀጣይ እኛ ነን ያንን ነገር ማድረግ አለብን ብዬ አስቤ እንትን ያልኳት ማለት ነው ስለዚህ እሷ ነች እንትን ያለችው እንትን ብላለች በቃ ተረኛዋ እነማሚም እና አርሴማ መደረግ አለባቸው ብዬ ስላሰብኩ ለዛ ነው እንትን ያልኳቸው ማለት ነው ስለዚህ ተሳክቷል ብዬ ገምታለሁ የእንትናን ግን እንትን ብያታለሁ በቃ ፕራንክ ካደረግኳት በኋላ በቃ አልቅሳ ምናምን ብዬ እንትን ከሄደች በኋላ የዛኑ ሰዓት ጠብቄ በቃ ካሜራማን ይዛ የቀረጸ ነበረ ከዛ በኋላ መልሼ ነግሬያታለሁ ይሄ ነገር እንትን እንዳለ ማለት ነው የውሸቴ ነው በቃ ፕራንክ ለማድረግ ነው ምናምን ብዬ ከዛ ስለ ቀጣዩ ስትራቴጂያችን ማንን ፕራንክ እንደምናደርግ ምናምን ነግሬያታለሁ ከዛ ለዛ እንትን አለች ሳታቅ ነበር ያንን ያደረኳት እና እሷን ማድረጌ ተሳክቶልኛል ማለት ነው እሷን ፕራንክ ያደረኩት እኔ ፈርቼ ነበር በቃ እንዴት በቃ ብቻ በዛውም የፍቅሯን እንትን ያሳየች ምን ያክል እንደምታፈቅረኝ ምናምን አይቼበታለሁ ግን ለካ በቀልድም ቢሆን እንትን ማድረጌ አሪፍ ነበረ እና ዛሬ ደግሞ ትመጣለች እስኪ ለእናንተም ደግሞ ሌላ የምትነግራችሁ ነገር አለ እሱንም የምታስረዳችሁ ነገር አለ እሷ ታስረዳችኋለች ትመጣለች እስከዛ ድረስ ነው ማወራችሁ ግን ፍራንክ በቃ መደራረግ ብቻ እኔ በባለፈው አርሴማ አናዳኛለች ማለት ነው እዛ አርሴማ ካናደደችኝ በኋላ ደግሞ ነው ይሄ ነገር የተፈጠረው አርሴማም እኔና አንቺውን በቃ ብቻ እኔ በጣም ደግጬ ነበር አርሴማ እንደዛ ፕራንክ ስታደርግ ማለት ነው እኔና አንቺው እንደዛ ስታደርገን ልጅቷ መታ ስልኬና አቃሃለሁ ፍቅረኛዬ ነው አንድ አመት አክብረናል ምናምን ጭርቅርቅ ስታደርገው ፈርቺን ምንድነው የተፈጠረው ምናምን ብዬ ከሷ ጋር ሁላ ይዛኑ ሰዓት በቃ ተጣላን ምናምን ብዙ ነገር ተፈጥሮ ደንግጬ ነበር በዛ ሰዓት ኦኬ ስለዚህ ቀጣዩ ደግሞ እንትን ላይ ማለት አለበት ብለን እኔና አንቺው ተነጋግረን ነው ብዙ ነገሮች ያደረግነው ማለት እሱን ደግሞ እሷ ስትመጣ ነው የምትነግራችሁ አንቺው ማለት እና እንደዛ አናዳይ ነበር በቃ በጣም ምን እንደተፈጠረ ሳላቅ ነው ያ ሁሉ ነገር የተፈጠረው በቃ ፍጥንጥንጥና አለብኝ ልጅቷ መታ እንትን ትለኛለች ሀናም በዚህ በኩል እንደዚህ ዳራ ምንድነው የተፈጠረው ግን
ያ ሁሉ ሰዓት ግን አርሴማም እንደዚህ ጨክና እንደዚህ ማድረጓን ታደርጋለች ብዬ አልገመትኩም ነበር። ማድረጓ ግን ይመሻል። ምክንያቱም ያው ትቀጣበታለች ብዬ ነው። በእኛም በብራንክ አይቀርላትም እንደዛ ብዬ ነው ያሰብኩት። አንቺ አመጭም እና እንደዛ ብዬ ስላሰብኩኝ እና ያንቺ ደግሞ ነው የምትነግራችሁ የተለያዩ ነገሮች አሉ እና አንቺንም አስደንግጫታለሁ። ብቻ ለዛ ሶሪ እምላታለሁ ምናምን ብቻ ለሱ ትላታለሁ። ትምጣና የሚፈጠረውን ነገር ነግራችኋለሁ ምናምን ሁሉ ነገር። ግርማ ሞገሴ ነሽ እጹብ ድንቅ ልጅ ነሽ እጅግ ማራኪ የተዋብሽ ልቤን አጠመድሽው በፍቅርሽ ገዛሽው ሸመትሽው እንትን ልልሽ ነበረ። አንደኛ ይቅርታ ነው የምልሽ ዛሬ ባለፈው ማማ ያለው ማለት ቆይ እንትን ያኛው ውጪ ላይ እንደተነጋገርን ነው። እሺ እንደዛ ነው ያልኩት። ደግሞ አንተ እዚህ ጋር መተነግራኝ አይሆንም። እሺ ምንድን ነው ያልኩት? ይቅርታ አልጠይቅሽም እና ዛሬ የጠራሁሽ አንደኛ ነገር ስለባለፈው ይቅርታሽ አስቀየምሽ። ሰላም አልሻችሁ ግን እና ታሪክ ይላልሽ ሰማ እና ስለ ሁሉ ነገር ያው ስለ አብዛኛው ነገር ነግሬያቸዋለሁ እና አንቺንም እንትን እንዳልኩሽ ፍራንክ ለማድረግ እንደሆነ እና ከነገርኩሽ በቃ ሊበለሻሽ ይችላል ብዬ ስላሰብኩኝ ግን ለለያያችሁ ፈልጌ አይደለም። ግን በዛ መሀል በቃ ያንቺንም ምን ያክል እንደምትወጂ አንተኔ አብጪ በዘነሳ ይደረግ ትንሽ ተናድጄ ነበረ ግን በቃ ምን ያክል በዛው ምን ያክል እንደምታፍቅ እሺ በቃ ችግር የለውም። ታረስና ላራዴ አኒ ያጣበቀ ታው ለማገኘው ካንንታ እናራበት እሺ ተቀበጭ እሺ ከናፍዩ ኦርዶክቶታ ሳጅቻዳ ወንተ ባየ ደበርስኔ አማ አስገኘ ጅረጅቻዳ ወንተ ሁንዱ መሳበስኒ ፊኒማ ደንገዳኩማ አርጊታን ቪዲዮ ሳረቴ ዱባይ ቦዋታን ቱሬ ጀቻዳ ሰበብኒ ሳስ ዋን ሚነጎደ ከከሰን ቤክቱ ሰበበ ሁንዱ መሳእስኒ ፊኒማ ዋንቲ ሁንዱም ትዩ አከማልተ ሁንዱ መሳእስኒ ፊኒማ ጀቻዳ ሁሉም ነገር አንተ በመጀመሪያ በአማርኛ አስረዳና ተዛና አስረዳችሁ ያን ነገርኳችሁ ነገር የለም። ያ ሁሉ ነገር የተፈጠረው በቃ ማሜ እንደዛ ስላደረገሽ እኔ ደግሞ ማሜን ለማድረግ አንቺ መጀመሪያ እንትን ካላልኩሽ ሄደሽ በቃ ብዙ ነገር አትቀውጭም ብዬ ስላሰብኩኝ አንቺን መጀመሪያ ፍራንክ ማድረግ ያለብኝ ከዚህ ሁሉ ነገር ብዬ ነው አንቺ ቅድሚያ ፍራንክ ያደረኩሽ ማለት ነው። እሺ ወንድም ትኬሳን ይጀቻዳ በቃ ወንተ ሁንዱ ማርጊታን ይጅርቱ አርሴማስ ወንተን ጎዴ ማሚስ ወንተን ጎዴ ዋሜ አርጊታን ይጅርቱ ወንቲታ ወነሞኒ ባዬ እንደለንተኒ ትጅርቱ ዋንተ ይፊያራሞ ጀቻዳ ወንተ ሲኒ ዲምኑ ጉዳስ አጅረ ጀቻዳ ተኮፋ አናፊኒ ኤገዳ ጀቻዳ ፍራንኪ ነጎዴ ቱሬ ጀቻዳ እኒዮ ሶነቲ ኒሚ ኦካቴ ኦባኪ የተከስ ነቦሲሴ ዲገምቦ የቱሬያን ሳትሰነ ከሰተ ውጩማሜ ፈዴታን ጀቻዳ ተገርሲሱ ሰኒናፍ ከኒ ተገርሲሱ ጋፈኒ ዴማን እኒ ለካ ቪዲዮ ረላሌ ቱሬ አከሚን ራፍታ ተማሚ ፈርሲማራ አደባው ቀብደ ጀዴት ይባይነ ነሉሌ ጀቻዳ ነዳ ቱሬ ይሳትሰነ ከሰተ አኒ ሞዱ ጋነት ተካታያ ከጎዋት ቦይ ገንገለዴ በቃ ባይ መታኑ ነዱኩ ቤቱሬ ጀቻዳ ሳትሰነ ከሰተ ጀቻዳ ወንተ ህንታኒ ከሰተ ሴኔን ቱሬ ገሩ ዴሜታ ለማ ዮካና ማማሜ ዮካና አርሴማ ማረጣዱ ዮካና ሞሲ ቢሴንዴ በጀዴና ራኩቴ ዴሜ ሚሳትሰን ከሰተ ፍራንኪ ነጎቻ ቱሬ አቺ ሰቦዴ ካሜራ ቦደት ነቲሜ ጀቻዳ ቪዲዮ ለሲኒፊኒ ወራም ነገሩ አራ ሁንዱ መሳቶ ኮደኮን ሲኒፊ ማጀቻዳ ካሜራ ቦደ ወንተ ሁንዱ ማነቲሜ ጅራ አኒሲ ኢሰ ሲኒፊ ሙካና አረዱፌ ጀቻዳ ንስ ነዋሚ ከነን አረዱፌ ወንቲኒ አሴ ሁንዲሳ ፍራንኪ ለጀቻዳ ነጎዴ ቱሬ ገሩ ካሜራ ቦደት ሄዱ ሲኒፊ ለወራሚ ሄዱ ጀቻዳ አሬታን ትቱሪ በቃ ሳውጂኒ ለወሎሌ ቱሪ አከሚና ከስነጎታ አከሚና ከቦኖ ጎታ ጀዴ ዲዩ ተኩንቱ መሳ አረሲኒ ፊኒማ አኩማ ቪዲዮ ኢሳ አርጊታኒ ትጀቻዳ
inni kan inni Arseemaaf maammeerraa adda bahinaan jedhe sobeetu waan jechaadha. Siniif baasnee asirratti siniif himuu hin dandeenye garuu kaameeraa booda irratti anaaf inni wanta hundumaa haasofnee fixeera waan ta'eef lakkaa inni firaankii gochaa ture isaati sana keessatti jechaadha. Kanaafiyyuu har'a jechaan anaaf inni immoo wal mari'annee jechaadha. Maammees Arseemaas firaankii goonee jirra jechaadha. Bakka hunduma keessaniyyuu kanaan dura akkuma argitan maammee fi Arseemaan jechaadha. Anaanii firaankii godhanii turanii baay'ee itti gaddeetan ture jechaadha garuu dhiiseetiin jira. Innaa inni immoo sanarraan kan ka'e anaan firaankii godhee jira Arseemaa fi maammee bukkee akka hin geenye naan jedhee viidiyoo isaarratti natti himee ture. Sa'aatii sana keessatti aareetaan dhugaa natti fakkaatee ture garuu inni immoo firaankii godheetiyyuu na boosisee ture jechaadha. Garuu kaameraa booda irratti immoo akka sobatee akka sobeetan siin jedhee wanta kana naan jedhee natti himee jechaadha. Anis bakka wanta kana nan gammadee jechaadha. Bakka dhugaa natti fakkaatee sa'aatii sana keessatti aareen ture baay'ee gaddeetan ture jechaadha. Akkamiin Arseemaa fa'a dhabee jiraadhe jedhees gaddeetan ture jechaadha. Garuu amma hordoftoota kiyyaa soba akka ta'e natti himee xiqqoo lollee walta ciqaacifnee ture garuu ofitti deebi'ee anis wanta tokko yaadeetan isaa wajjin qamamii akka isheen namatti toltu tokko yaadnee anaaf inni jechaadha. Maal goone beektu maammees Arseemaas waameetan akkuma viidiyoo kiyya irratti argitanu akka lamman keessan iyyuu na bira hin geenye jedheetan duraan dursa maammee fi Arseemaa waameetan akkuma viidiyoo kiyya irratti argitanu akka lamman keessan iyyuu na cina hin geenye jedheetan ittimee akkan itti godhachaa ture illee hundumti keessan iyyuu viidiyoo irratti argitanitti garuu isa dhugaa kiyyaniif kan hin jedhe isaa wajjin walitti mari'adheetan jechaadha. Firaankii goonee jirra jechaadha. Sababni isaas wanti isaan na godhanii ansiniif himuu hin danda'u. Isallee akkan itti dhahaa ture viidiyoo Arseemaa irratti yoo argitaniif Arseemaaf maammeen na waamanii jechaadha. Firaankii na godhanii turanii waan ta'eef ani immoo sa'aatii sana keessatti aareeta wanta godhe hundumti keessan iyyuu argitanii jirtu. Deebaa akkan itti dhahee ture hundi keessan argitanii jirtu miti. Anis jechaadha isaa wajjin mari'adhee maaliifanii Arseemaaf maammee waameetaniyyuu maafan firaankii kana hin godhuuni bakka kana gochuu qaba jedheetan ittiin himee isaa wajjinis walitti mari'annee jechaadha. Maal goone Arseemaaf maammee viidiyoo kiyya irratti waameetaniyyuu achi akka cina lammuu hin geenye jedhee akka sareetti bakka akka itti godhadhe siniif himuu hin danda'u. Sababni isaas anis deebifadhee jira waan ta'eef baay'ee gammadeetan jira. Achi immoo Arseemaanis anaaf deebaan teenye jirra. Sa'aatii sana keessatti dhufteetiyyuu bakka maammeen na duraa deemuu fi rabbii jedhiitii dhiifama naa godhii naan jettee turte sa'aatii sana keessattis beekan akkas godhee jechaadha bakka malee laphee kiyyarraa miti gaafa inni dhaheeyyuu jechaadha. Baay'ee na gaddisiistee turte bakka akka isheenti na gaddisiiste siniif himuu hin danda'u jechaadha. Garuu irra waan kana barachuu qabdi waan ta'eef firaankii jechuun maal akka ta'e baruu qabdi waan ta'eef anis akka saree godhee argadheetan jira waan ta'eef har'a immoo wanta siniif hima Arseemaan kiyya hin dhufti miillatti kufeetaniyyuu ይፈማ ከደዳ ጀቻለ ስለዚህ አርሴማም እየመጣች ስለሆነ ይቅርታን ጠይቃታለን ዛሬ እና ብዙ ነገር አድርጋ ስለሆነ ምን እንደምትለን ራሱ አናውቅም ታናፍዮ ደፍተከኛ አርሴማ ዋም ነው ይዘዋን ታይፊ በቃ ወይኔ ሁሉንም ነገር ይቅርታን ጠይቃታለን ሶዳኔ ይዘው በቃ ዋን ነው ይፈታታ ወንተ ዱማት ሴማ አርሴማ እንዴ አርሴማ ረዲጀ ኢቲያረ ወንተ ባየሲ ታባይና እንግዲህ ከቲ አማማል ነው ያንተኔ እሺ ባሬዱ ይገራናት ጀባቱ ሚቴ ሳሪ ነው እንዴ ነብራውቲ በነገዲ ይቅርታ አርሴማ ታያ አጌ ፈዳርሴማ ረዲጀ ኢቲያረ አርሴማ አትፈታና ይቅርታ አርሴማ አትፈታና ኢላል ጅልጌ ፈኒት አረዋኒ አዳሲ አንጆ ነገዲ ሰዋንት ፍራን ይፈሮ ነገዲ ሲብረዱ ያድጋሩ ፍራንጊ ዳሳ አርሴማ ረቤ ዲዲ ፈሙጉዳ ሰናጎ ቤታ ዋንንቲ ሲብረዱ ቤታ አካባሪ ዋንንቲ ቲሙ በርባቲ ነው ቤታ ምስላ ቤታ ፍራንጊ ነው ጎዲላ ከኒታ ኢላል ፍራንጊ ጉባቴ ጎሬቻፊው ጉባቴ ሶሪ አመገሩ ሲዱቤራ ሲጉነ ጉባቴ ነንጃለ ይቅርታ አርሴማ ስላነ ያለቲ ከሰንጎ እሺ ባየ ስላነ ጃለቲ ከሰንጎ የሮሳ ቢቲ ልቡት ገራ ይራይን አከስቴ ማሚ ነብራዲ ሙፍጂ ብጄቲን አከሲ ሲሚ በገስ ብራዲ ምን አንጀቴ አማማ ብለ ወይቶ ከዲቲ ታትሩ ላስ እንደንደ አርሴማ kiyyala gaafani si dheelle laphee kiyya keessa akkas du'a dhajechaa ture dhayyo chaanii turte bakka deemna nyite deemna kan ture kaarii keessan ture waan ta'eef amma immoo kana bira ture amma maal laa goota amma maal jaalata isa jaalata bar isa jaalata garuu ilaa isa ይቅርታ ሸርሲ ይቅርታ ፕራንክ ኮን ይቅርታ አንቺ ስታረርክሽ ይቅርታ ዋና ኤዱስ ሶስቴ በጥፊ መታች ዋኒ ሲፍ ሙቀባርሴማ ይቅርታ ቢጀዲቲ ያሮዘር ዋኒ ሲም ይፈማ ይፈማ አንጋኑ ማ አላ
ይቅርታ ተቀበይ ነው ይቅርታ Maalif na goote ishii yeroo sanitti maamilli na biraatii akkas na goote ammaaltu na dhagaa maamilli na biraatii hundi wanta ati goote hunduu ati na biraatii himte innis na biraatii himte ammaaltu na dhagaa mani kana ati waa tokkosiif mana dhaggeeffatu dura sinas raddaarsiiba egaa isa achi biratti na goote waasiif mana dhaggeeffatu ati nan jaalatu dhufa silaa na jaalatti Franki san biisee jira walitti qabadharsee ma waana siif mun qaba namaa naan bilbileen ishee namaa siif hin bilbilan na dhaggeeffatu ani jechaadha eeggatu Franki na goote booddee inni sosoolatti nimin Franki na goote achitti na waameeti iyyuu maal godhe Franki ati Franki takkaansi godhe ati meeqa na goote sadii moo afur na goote ishee na dhaggeeffatu sadii na afur na dhaggeeffatu areeduu si jaalladha na dhaggeeffatu ara baga na jaalladha inni jechaadha na waameeti iyyuu jecha Franki na godhe maalla arseemaaf maammeerraa adda bayinaan jedhe yookaan immoo anaan na dhiisee dheeti iyyuu Franki na godhe sosoolatti nimin jechaadha arseema achi ani jechaadha arseemaas maammees dhabuu akkamii an barbaadu siinis dhabuu barbaadu yoo arseemaaf maammeerraa adda bahuu dhabaatte anaanis na dhiisii naan jedhee dhiisee na kutee deemee jechaadha kanaaf iyyuu arseemaa kiyya ani immoo walitti achi sabodee soba ta'uu isaanitti mee jechaadha soba ta'uu isaanitti ani beekuun ture jechaadha kanaaf iyyuu gaafan immoo kara keetti yeroo waan kana hunda goode maaltu na rakoo jirsiif galee qoy shishiifanii maatii isaa soodii keessaa sitti meetiidha dura jechaadha achi gani Franki na godhee booddee ani immoo ati Franki na gooteetta maammiinis Franki na godheera waan ta'eef maal gochuun qaba beektaa anis Franki maafan sin gochuu hin dandeenye isaa wajjin walitti mari'adheetan Franki si godhe malee akka kana si godhe gubadheetan ture si gubeera Franki takkaa si godhe Franki si godhe waan ta'eef dhiifama guddaa isaa ይቅርታ በቃ Franki adda ta'uu jirtu yeroo sanitti atis Franki adda ta'uu jirtu jaalallee kiyyatti dhuftaa ituu mucaasatti amma yeroo sanitti barbaadu nama tokko hin qabu deebiin Kosanan jaalladha bakka jaalala bakka arseema dhiisii jaalala egaa inni qaban jaalala waan ta'eef si galee miti jaalala keessa suutiin garuu jiru wayyoo yoo ana garaanii jaalladha arseema ishi maali maafii na dhaggeeffatu jaalala shi ani isa kan jaalladhu beektamiti guyyaa sadii guutuu Franki nama gootaa silkii maanaan ta'u maa Franki asuma kaameeraa irratti himuun barbaade malee bakka jarattis hordoftootatti himuun barbaade jechaadha kanaaf iyyuu arseema amma waan hunduma isaanitti himi maameen sadii maatii ta'e yeroo dura garuu dhaggeeffachuu osoo dandeessu jirtu amma deemu amma deemu dhiifama yenne bati bakka dhiifama ati maama rakkoo qaba dhiifama si በቃ ይቅርታ አርሲው dhiifama sin jedhe bakka dhiifama yeroo sanii bar akka deemtee dubbisuun barbaade garuu inni inni rakkoo qaba walitti quba hin qabnu deemu waan sin beeku amma garuu waan dubbisa deemeera hin beekne deeme taananii koo rakkoon qabu waan deeme gaafa zammaanaan dubbisin dubbisaanii bakka nan dubbisaan garuu ati amma jechaadha duraatis taragaagaanis nan taragaagaa dhiifama sin jedhe dhiifama walii goonee anaaf ati gaafa tokko taanu deemee maammee deebisa akkasitti na godhulli silaa gisee sanatti Franki akka taatee beektaan deemtee silaa dubbistee bareedatu. Ishi garuu ni siin dubbisne annan dubbisaanii waan dhaqu eessayyuu akka inni dhaqee nama jiru deemuun hin beeku deemuun jira eessayyuu deemu waan ta'eef rakkoo hin qabu maammee dhamiti kanatti barbaadu wajjin jechuudha ekkoo isa wajjin waan haasofne argaa hin jiru jechaadha kanaaf himaa dhabee taatamma laphee keerraa dhiifamnaa godhii balleessee kan jira atis waan Franki na gooteef Franki takkaan si godhe atis na caccabsitee turte bari kuwaasaa sana keessa takka ta'uu osoo hin ta'in jaalallee osoo ganamaa galgala bultee bari egaa kaameeraa kifame godhee arseemaa na dhaggeeffadhu akka saree na godhee Franki na gootee Franki si godhe bakka wanti biraa kun jiru bara suuratti dhiifama siin jedhee dhiifama walii godhe በቃ ይቅርታ walii taraaramnaa jechaadha isaanis dhiifama godhee anis dhiifama godhee kumee bakka lameen gochuudhaan ይቅርታ በቃ እሺ እኮ dhiifama nu gootee dura dhiifama nu goote malee maammiinis akka inni deemu yeroo maammee dubbisee hambisanii aboo arseemaa hin dubbistu ammaantana maammee maamee san dubbisa garuu anaafati tokko taana taphatta wanta biraa keessaa beekan Franki na gootee Franki si godhee dhumee bakka kanaaf iyyuu maammee yoo ta'e immoo deemnee barbaanneeti yoo walii wajjin deemneeti iyyuu akka inni hin deemne eessayyuu akka inni hin deemne yookaan kottee isaa cabsinaa yookaan dhiinee mana keessa keenya eessa hin dhabu
ኤሰዩ ስላፉ ይንጣቁ ጀቻለሽ ሲገለምቲ ማሜ ሊድ ስለሆነ እያለሽ ስለሆነ ማሜ እንደም አይድም በቃ መልሰው ሰማሽ አይደለ ሰማህ አናግረዋለሁ እሺ ምን ላናግረው ይሄን ላጠፋነው ጥፋት ማካካሽ ይሆን እኔ አናግረዋለሁ ማሜ ሲ ዴቪስ የተንጀቻላ በቃ ሲገመች ይሰልሽ እሺ ኮልቲ በቃ አንድ ወቅት ይገራት ትነኛ ትጋፈስረት እሺ ተዋክተን ቢሆን እናስመልስ ከናፍ ይወት ነው ፈልግ እሺ በቃ ማሜ በርባዲ ዋንቴ ማሜ ናፍ ሊብሳት ቻት ገሩ ማለት ማሜ ቻት ላስረተው ማሜ ጉሁንዱማ ከናፍ ይሮቶ ማሜ ደምቲ ከን ማሜ ኤሰዩ ይጣቁ የሆነ እንደ በጀደለ ጀቻላ ከጨብስሌትዩ አገፍ ይበለከ ሰከኛ ጀቻላ ለተከኛ ማሜ ኤሰዩ አከኒ አቅኔ የሚያ ሶክሲሴታኒ ማሜ ኤሰዩ አከኒ ምን ጀቻላ ዋንቴ ጉንዱዩ አስራቲ ሶባዳ ያካን ፍራንኪ ጎል ጎሌ ሸዲ ሰከተን ስሌትራ ሳውጂ ጎል ትመሪያዴታን ፍራንኪ ጎል ጅራ ዋንቴ ፊ አማሁን ድትኬ ሰዩ የሜክራማሜ ማሜ አከኒ ሰዩ እንደሆነ ሻሲ ከናፍ አትስኩት ዴቪ የሰዩ ባይ እሺ ማሜ ደግሞ ይሄን ቪዲዮ ማየት አይቀርም አርሴማ እንደዚህ የሆነች እንግዲህ አጨክንባትም ስለዚህ ናላ ከናፍዩ አርሴማ ማሜ ዋርጋ ጅራት ተላከሽን ጎደቻ ጅርቱ አርሴማ ናፍቴ ሰዩ አካይ ጠቅኔ ከነመሌ ዋ የሰዩ ጠቁ ተላከሽን ጎደቻ አርቱ ከናፍዩ ማሜ ሰዩ አካቲን ጠቅኔ ቤካ ከናፍዩ ሰማቲያማ ማሜ ብለዴሽ በተከሰንተ እሺ ደሜተ አከኒ ደሜ ነናም ቢሳናታም ቢሰላሺ ከናፋ ከስተውቲ ቢሲ ጀቻለ ከናፍዩ ወደሱ ተገኛ በከጅታሮቱ ተከሰን ነጋሪ ሲሊፋተው ነጋቲ ማሜ ብለዴኔ ማሜ አሶክሲስ